Guys, kain. Grabe oh. 5 piraso tong Mr. Squirrel na to. Pero guys, dalawa na laan. Nakatatlong lata ako guys. Tingnan nyo naman guys oh. Napakasarap naman kasi nito guys. Saktong-sakto lang yung ano niya, linamnam niya sa akin guys. Grabe ba. Kaya pala viral itong Mr. Squirrel na ito guys. Ang daming bumibili. Kain tayo guys. Mainit pa. Oh, ketchup. Sarap. Init. Kasama ko pa ng kape guys. Grabe. Kain tayo guys. Oh. Naman. Sarap oh. Mukbang to guys. Solo vlog. Sarap. Mapapabili ulit ata ako nito guys. Dalawa na lang ah. Dalawa na lang. Sulit. Sulit ang pera guys. Sarap. Gusto mo i-try guys ang yellow basket. Nasa gilid lang. Alright.